वज़ीर-ए-आज़म के आज कौम से खिताब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। आलमी चैलेंजेस पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म के आज शाम कौम से खिताब पर ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। आलमी चैलेंजेस पर एतमाद मिलेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत को घर भेजने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता हुआ मोरू पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुन लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए तैयार हैं। लॉन्ग मार्च में शरीक होकर इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन मातली पहुंचना शुरू हो गए हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका का 37 शहरों का दौरा करके इस्लामाबाद पहुंचने का अज़्म है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता हुआ मोरू पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुन लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए तैयार हैं। लॉन्ग मार्च में शरीक होकर इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन मातली पहुंचना शुरू हो गए हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका 37 शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी का पावर शो जो है वो जारी है। असद अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असद अली, आगाह कीजिएगा, पावर शो जारी है, लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवा है इस्लामाबाद की जानिब। असद अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असद अली, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस वक्त पीपल्स पार्टी का पावर शो जारी है और काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि हुकूमत को घर भेजने का मिशन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है। अवामी लॉन्ग मार्च आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता मोरू पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुन लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए तैयार हैं। लॉन्ग मार्च में शरीक होकर इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन मातली पहुंचना शुरू हो गए हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका 37 शहरों का दौरा करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असद अली से राबिता हमारा बहाल हुआ है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी असद अली, बताइएगा, पीपल्स पार्टी पावर शो दिखा रही है, इस्लामाबाद की जानिब काफिला रवां दवा है। अवामी मार्च जो है, जो कराची से कल शुरू हुआ था, वो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। इस वक्त भी जो है मातली के करीब जो है जो कारकुनान हैं, जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं, वो उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। जबकि यहाँ से जो है जो कारकुनान है, ये काफिला हैदराबाद जाएगा, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे और खिताब के बाद फिर जो काफिला है वो इस्लामाबाद की जानिब जो है पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बातचीत करेंगे कारकुनान से। और जो रात है वो मोरों में जो है आज का जो अवामी मार्च है मोरों में इस्लाम पजीर का शाम सुबह जो है मोरों से फिर इस्लामाबाद की जानिब जो है मार्च किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि कारकुनान की जानिब से जो है इस्तकबाल के लिए जो है कैंप लगाए गए हैं और फूलों की पत्तियां शावर की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वालियाना इस्तकबाल किया जा रहा है। कारकुनान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, काफी जज्बा है कारकुनान में, और गो इमरान गो, नियाजी गो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और कारकुनान की जानिब से भी यही जो है वो तवक्को रखी जा रही है कि जब ये काफिला पहुंचेगा तो इनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। कुछ देर बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हैदराबाद पहुंचेंगे। यहाँ से बाकायदा लॉन्ग मार्च का जो अवामी मार्च है उसका दोबारा आगाज होगा। रात में बदीन में जो है इख्तिताम शुरू हुआ था। आराम करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है एक बार फिर हैदराबाद से जो है वो निकलेंगे और नींद से लॉन्ग मार्च का जो है जो आगाज होना था वो होगा और एक बार फिर जो है जी।
عوامی مارچ آج مورو میں اختتام پذیر ہوگا اور کل سے دوبارہ سے سندھ کے دیگر شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ اسد علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا یہ مشن ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے۔ عوامی لانگ مارچ آج حیدرآباد حالہ اور نواب شاہ سے ہوتا مورو پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے کارکن لانگ مارچ کے اگلے مرحلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لانگ مارچ میں شریک ہو کر اسلام آباد جانے کے لیے کارکن ماتلی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، جبکہ لانگ مارچ کے شرکاء 37 شہروں کا دورہ کر کے اسلام آباد پہنچیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 37 شہر جو ہیں وہ لانگ مارچ کے شیڈول میں ہیں۔ 37 شہروں سے ہوتا ہوا پیپلز پارٹی کا یہ قافلہ اسلام آباد پہنچے گا، اور جبکہ اسد علی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ امید کی جا رہی ہے کہ قافلہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے گا جو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ عوامی لانگ مارچ میں سینیٹر شہری رحمان حادثے سے بال بچ گئیں۔ شہری رحمان بلاول بھٹو کے خصوصی ٹرک میں کھڑی ہوئی تھیں کہ اچانک اوور ہیڈ برج لگتے بچا۔ سینیٹر شہری رحمان اوور ہیڈ برج میں چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شہری رحمان کو قریب موجود ایک شخص نے جلدی سے پکڑ کر نیچے بٹھا لیا۔ جیسے ہی شہری رحمان کا سر نیچے ہوا، ٹرک اوور ہیڈ برج کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عوامی لانگ مارچ میں سینیٹر شہری رحمان حادثے سے بال بچ گئی ہیں۔ شہری رحمان بلاول بھٹو کے خصوصی ٹرک میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک اوور ہیڈ برج لگتے بچا۔ سینیٹر شہری رحمان اوور ہیڈ برج میں چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سینیٹر شہری رحمان اور اوور ہیڈ برج میں چند ہی انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، جبکہ شہری رحمان کو قریب موجود ایک شخص نے جلدی سے پکڑ کر نیچے بٹھایا۔ جیسے ہی شہری رحمان کا سر نیچے ہوا، ٹرک اوور ہیڈ برج کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ مناظر آپ کیپٹل ٹی وی کی اسکرین پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق لانگ مارچ میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ لانگ مارچ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہے۔ مزید کہا کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو اس بے حس حکومت کو جگانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ لانگ مارچ میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ مزید کہا کہ سندھ میں لانگ مارچ جاری ہے اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ صوبوں کی حق تلفی کر رہا ہے، وہ پیغام اپنا لے کے لوگوں تک بلاول صاحب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں سے وہ گزر رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو کے انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی۔ خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو پنڈی میں آ کے جوائن کریں گے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ جوائن کریں گے، اور پورے پاکستان کی آواز بن کے وہ اس بیس حکومت کو اپنی نیند سے جگائیں گے، تاکہ وہ باقی جو بد زبانی کر رہی ہے اس سے ہٹ کے عوام کی خدمت کا سوچے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نہیں سوچیں گے، اور ایک ہی حل ہے کہ اب عمران خان نیازی کی حکومت کو ہٹنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ دن آئے گا کہ لوگوں کو وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو آپ نے جانی۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے اسلام آباد سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مرحوم رحمان ملک کے گھر آمد ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرحوم کے بیٹوں عمر رحمان اور علی رحمان سے تعزیت کی ہے۔ مرحوم رحمان ملک ایک اچھے دوست اور سیاستدان تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی مرحوم رحمان ملک کے بیٹوں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مرحوم رحمان ملک کے گھر آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مرحوم کے بیٹوں عمر رحمان اور علی رحمان سے تعزیت کی۔ مرحوم رحمان ملک ایک اچھے دوست اور ایک اچھے سیاستدان تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی مرحوم رحمان ملک کے بیٹوں کے ساتھ تعزیت کی۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद और तफ्तीशी अफसर एहतसाब अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िम मोहम्मद अली के 45 बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। मुल्ज़िम मोहम्मद अली का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है मुल्ज़िमान ने 265D की दरख्वास्त में रेफरेंस को चैलेंज किया है। ऐसा कहा गया है मुआविन वकील की जानिब से, जबकि शरीक मुल्ज़िमा शाजिया जाफ़र की जानिब से नैब रेफरेंस को चैलेंज कर दिया गया है। शाजिया जाफ़र की जानिब से बर्रियत की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है। यह मनसूबा सिंध काबीना से मंजूर शुदा है। वकील शरीक मुल्ज़िम का ऐसा कहना है। नैब तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। एडवोकेट अरशद तबरेज़ की जानिब से कहा गया, जबकि राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ नॉडेरो 2 रेफरेंस ख़त्म करने से मुतालिक फैसला पढ़कर सुनाया गया। मज़ीद तफसीलात अदालत की क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन, अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखो जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद अनवर जमाली समेत दीगर के खिलाफ ये रेफरेंस है। रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने की। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद और तफ्तीशी अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िम मोहम्मद अली के 45 बैंक की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई, जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्ज़िम मोहम्मद अली का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। मुआन वकील ने बताया कि नियाज अली शेख के वकील सुप्रीम कोर्ट में ही पेश नहीं हो सकेंगे। अरशद तबरेज़ वकील का कहना था कि मुल्ज़िमान की जानिब से 265D की दरख्वास्त है जिसमें रेफरेंस को चैलेंज किया गया है, जबकि शरीक मुल्ज़िमा शाजिया जाफर की जानिब से भी नैब रेफरेंस को चैलेंज कर दिया गया। शाजिया जाफर की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस भी जारी कर दिया। वकील शरीक मुल्ज़िम ने बताया कि ये मनसूबा सिंध काबीना से मंजूर शुदा है। एडवोकेट अरशद तबरेज़ का कहना था कि नैब तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। अदालत में जो फैसले थे उनका भी हवाला दिया गया। जी, रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। अमरीन अली, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर कर दिया गया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर 10 मार्च तक तौसी कर दी है, जबकि FIA ने मुकदमे की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। FIA ने ज़िमनी चालान जमा करवा दिया है, जबकि ताहाल फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौक़िफ़ में यह कहा गया है, जबकि फर्द जुर्म आयद करने के बाद रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, इस्तदा की गई है। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, जबकि शरीक मुल्ज़िम की जानिब से अदालती दायरे इख्तियार पर दायरे दरख्वास्त पर वकला दलाइल के लिए तलब कर लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जी शादाब रियाज, इस हवाले से तफसीलात क्या सामने आई हैं? फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुकदमे की समाअत और रोजाना पर की बुनियाद पर जो है वो करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाए, FIA की जानिब से ये दरख्वास्त की गई। FIA ने ज़िमनी चालान जो है वो भी अदालत में जमा करवा दिया है, ताहाल फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। इसके अलावा मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फर्द जुर्म आयद करने के बाद रोजाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, ये FIA की जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का मामला 10 मार्च तक जो है वो मौखर कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में भी 10 मार्च तक जो है वो तोसी कर दी है। अदालत ने FIA की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त पे वकला से दलाइल जो है वो आइंदा समाअत पर तलब कर ली है। जी, FIA की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि 4 साल होने वाले हैं। कौम से क्या हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है, कहा कि वो नया पाकिस्तान जिसका कौम से वादा किया गया था कहाँ है। हम 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि हमने काम करके दिखाया, झूठे वादे नहीं किए हैं। पानामा से बात शुरू हुई और इकामा पर लाकर ख़त्म हुई है। मजीद कहा
کہا کہ صاف پانی کیس میں 16 ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا، حمزہ شہباز کی جانب سے کہا گیا کہ توشہ خانہ کی بات کریں تو یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کا جو سی پیک کا اتنی محنت سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب نے، ہماری ٹیم نے محنت کی، 5.8% گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے۔ سی پیک کے تحت اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی، اور یہ تلاشی کی بات کرتے ہیں 1300 ارب روپیہ، کتنا؟ 1300 ارب روپے خرچ ہوئے مختلف منصوبوں میں۔ چائنا کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، موٹر ویز بنی، بجلی گھر بنے، 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ ہم نے جھوٹے دعوے نہیں کیے، اللہ کے فضل سے کام کر کے دکھایا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف نے بطور قائد حزب اختلاف کہا کہ ہم تمام تر الیکشن میں دھاندلی کے تحفظات کے باوجود آپ کو۔ حمزہ شہباز کی گفتگو آپ نے جانی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں آرڈیننس سے ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر مملکت کے سیکریٹری اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر 15 مارچ کو عدالت کی معاونت کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ آرڈیننس کے ذریعے کیا ترمیم کی گئی ہے، جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پبلک آفس ہولڈرز کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا اہل بنایا گیا۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا، ترمیمی آرڈیننس حکومتی بدنیتی پر مبنی ہے، ترمیم کے لیے ہنگامی صورتحال نہیں تھی۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے آرڈیننس کا ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں آرڈیننس سے ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر مملکت کے سیکریٹری اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر 15 مارچ کو عدالت کی معاونت کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ آرڈیننس کے ذریعے کیا ترمیم کی گئی ہے، جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پبلک آفس ہولڈرز کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا اہل بنایا گیا ہے۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا، جبکہ ترمیمی آرڈیننس حکومتی بدنیتی پر مبنی ہے، ترمیم کے لیے ہنگامی صورتحال نہیں تھی۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے آرڈیننس کا ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ جی امرین علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا آرڈیننس کے حوالے سے۔ امرین علی، اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو عدالتی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھو جی، الیکشن ایکٹ 2017 میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر صدر مملکت کے سیکریٹری اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے سابق چیئرمین یونین کونسل سردار مہتاب کی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر 15 مارچ کو عدالت کی معاونت پر ہدایت کرتے ہوئے طلب کر لیا گیا، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، آرڈیننس کے ذریعے کیا ترمیم کی گئی۔ عادل قاضی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پبلک آفس ہولڈرز کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا اہل بنایا گیا۔ ترمیمی آرڈیننس حکومتی بدنیتی پر مبنی ہے، ترمیم کے لیے ہنگامی صورتحال نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے آرڈیننس کا ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، جبکہ حکومت نے پارلیمنٹ کا سیشن ملتوی ہونے کے فوری بعد ترمیمی آرڈیننس جاری کیا۔ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ جی، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ امرین علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ آسٹریلیا کی ٹیم 24 سال کے بعد پاکستان آئی ہے۔ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے، جبکہ پی سی بی کی جانب سے تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ امرین علی، آپ آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔
अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी में एएनएफ की तरफ से मुल्क भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ मुल्तान ने मुल्तान डेरा गाजी खान रोड पर कार्रवाई की है। गाजी घाट चुंगी के करीब कोयले से लदे ट्रक से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई हैं। इंटेलिजेंस इत्तला मौसूल होने पर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई। तलाशी लेने पर ट्रक के फ्यूल टैंक और फर्श में बने खुफिया खानों से 630 किलो से जायद मंशियात को बरामद कर लिया गया। दौरान कार्रवाई पशीन के रिहायशी फैजुल्ला और अब्दुल्ला नामी मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं, एएनएफ की तरफ से मुल्क भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ मुल्तान की मुल्तान डेरा गाजी खान रोड पर कार्रवाई सामने आई है। रावलपिंडी से गुलाम मुस्तफ़ा नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आसाम ये देखा गया कि एएनएफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी की जानिब से जिनसे मुल्क भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा बिल्कुल तंग कर दिया गया है। एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ मुल्तान की डीजी खान रोड पर बड़ी कार्रवाई देखने में आई है, जबकि देखा जा रहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ जिनसे गाजी घाट जुंकी के करीब जिनसे कोयले से लदे हुए एक ट्रक से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई है। इंटेलिजेंस इत्तला पर मसूल होने पर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई थी, जिस पर तलाशी लेने पर ट्रक के फ्यूल टैंक में बनाए गए खुफिया खाने और ट्रक के फर्श पर बने हुए खुफिया खाने से 630 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद हुई है। बरामदशुदा मनशियात में 571.2 किलोग्राम चर्च, जबकि 55.2 किलोग्राम अफीम और 4.250 किलोग्राम जो है वो आइस शामिल बताई जाती है। जबकि दौरान कार्रवाई पेशीन के रिहायशी फैजुल्ला और अब्दुल्ला नामी दो मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी, दो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आप हमें एएनएफ की कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे